कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में सबसे पुरानी दस्तावेज़ात सिंध मदरसतुल इस्लाम में मौजूद उनके दाखिले का रिकॉर्ड हैं। उनके या उनके ख़ानदान के इससे पहले की ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए हमें ज़्यादातर ज़ुबानी रवायात पर भरोसा करना पड़ता है, और ये रवायात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो मालूमात जिन पर कुछ हद तक भरोसा किया जा सकता है उनके मुताबिक कहा जाता है कि कायद-ए-आज़म के अजदाद में से एक बुज़ुर्ग कई सौ साल पहले तलाशी रोज़गार के लिए गुजरात काठियावाड़ की रियासत गोंडल के कस्बे पानीली में आबाद हो गए थे। वो वहाँ ख्वाजा ख़ानदान की लड़की से शादी के बायस उनका ख़ानदान भी ख्वाजा कहलाने लगा था। कायद-ए-आज़म के वालिद का नाम जिन्ना पूंजा था। वो अपने सब बहन भाइयों में छोटे थे। गुजराती ज़ुबान में जीना दुबले पतले आदमी को कहते हैं। ये एक तरह से इनका ख़ानदानी नाम बन गया था। जिन्ना पूंजा मेहनती आदमी थे। वो बेहतर मुआश के लिए पानीली से कराची चले आए और अपनी हिम्मत, जहानत और मेहनत से खुशहाल ताजर बन गए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वालदा का नाम शीरीं बीबी था, जिसका गुजराती मुतरादिफ मिठी बाई है। कहा जाता है कि वो नस्लन ईरानी थे और आगा खान के इस्माइली फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। उनकी पैदाइश की जगह कराची में मौजूद वज़ीर मेंशन को बताया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक माहिर आसार कदीमा और तारीख़ दान कलीम लशारी के मुताबिक फ़ातिमा जिन्ना ने कराची के कमिश्नर को बताया कि वज़ीर मेंशन उनका ख़ानदानी घर है, जिसे उन्होंने किराए पर ले रखा था। फ़ातिमा जिन्ना वहाँ पैदा हुई और उनका बचपन वहाँ गुजरा, इसलिए बहुत से लोग जिन्ना की पैदाइश की जगह भी वज़ीर मेंशन को ही बताते हैं। इसके बाद उस घर को हुकूमत की तरफ से तहवील में ले लिया गया और उस घर के मालिक वज़ीर अली अलाउद्दीन को एक और प्रॉपर्टी की सूरत में मुआवजा अदा कर दिया गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को 6 बरस की उम्र में सिंध मदरसतुल इस्लाम में दाखिल करवाया गया। एक साल उन्होंने अपनी फुप्पी के यहाँ क़याम करते हुए बम्बई के एक प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल की। अगले साल वो कराची आ गए और सिंध मदरसतुल इस्लाम में दूसरी बार दाखिला लिया। उन्होंने सिंध मदरसतुल इस्लाम में 3 बार दाखिला लिया। आखिरी बार उन्होंने सिंध मदरसतुल इस्लाम अपनी शादी के वक्त छोड़ा। 1891 में वो मिशन हाई स्कूल कराची में दाखिल हो गए और यहाँ से उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। इस वक्त उनकी उम्र 16 साल थी। एमी बाई उनकी पहली बीवी थी, जिनका ताल्लुक़ पानीली के एक ख्वाजा बिरादरी से था। कहा जाता है कि यह रिश्ता वालिदैन की मर्ज़ी से तय पाया था। पूजा जिन्ना एक कारोबारी आदमी थे, इसलिए कारोबार के सिलसिले में जिन्ना को लंदन भेजने का फ़ैसला किया गया। अब वो लंदन क्यों गए, इस बारे में 2 राय हैं। उस दौर के कुछ कानूनी कागजात के मुताबिक पूजा जिन्ना का कारोबार बहुत फैल रहा था और लंदन में ब्रांच कायम करने के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लंदन भेजा गया। लेकिन उसी दौर के कुछ और कानूनी कागजात के मुताबिक ऐसा नहीं है। कारोबार बिगड़ चुका था और कायद-ए-आज़म को एक और फर्म में मुलाजमत करने के लिए लंदन भेजा गया। लंदन में उन्होंने 5 जून 1893 को लंदन की एक मशहूर कानूनी दरसगाह लिंकन्स इन में दाखिला लिया, क्योंकि इसके मेन गेट पर दुनिया के मशहूर कानूनदानों के नाम लिखे थे और इनमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी दर्ज था। आपने वहाँ से 20 साल की उम्र में बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया। बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल करने के लिए उम्मीदवार को 2 शराइत पूरी करनी पड़ती थी। एक ये कि उसने रोमन कानून का इम्तिहान पास किया हो और इदारे में होने वाले डिनर्स में शिरकत की हो, और दूसरी ये कि उसने फ़ाइनल एग्ज़ाम पास किया हो। रोमन कानून का इम्तिहान साल में किसी भी वक्त दिया जा सकता था, जबकि फ़ाइनल एग्ज़ाम साल के इख्तिताम पर ही दिया जा सकता था। जिन्होंने ये इम्तिहानात देने की 2 मरतबा कोशिशें की, जिनमें वो नाकाम रहे, जबकि तीसरी कोशिश में वो कामयाब हो गए। इसके बाद उनके पास 1.5 साल का तवील अरसा बच गया था। इस दौरान में उन्होंने बरतानवी पार्लियामेंट का दौरा किया, बरतानवी सियासत को तवज्जो से पढ़ा, किताबें पढ़ीं और हिंदुस्तान वापस ले जाने के लिए किताबें जमा भी कीं। जिन दिनों आप इंग्लिस्तान में मुकीम थे, आपके घरेलू हालात ख़राब होना शुरू हो गए थे। आपकी वालदा और बीवी एमी बाई का इंतकाल हो चुका था। कायद-ए-आज़म सियासत में भरपूर दिलचस्पी लेने लगे थे। इंग्लिस्तान में क़याम के दौरान उन्होंने हिंदुस्तानी लीडर दादा भाई नौरोजी, जो कि एक पारसी लीडर थे, उनकी इंतखाबी मुहिम में भरपूर हिस्सा लिया। दादा भाई नौरोजी एक पारसी लीडर थे और वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाते थे। कायद-ए-आज़म और साथी तालिब इल्मों की कोशिशों से दादा भाई नौरोजी बरतानवी पार्लियामेंट में बैठने वाले पहले हिंदुस्तानी थे।
انگلستان میں قیام کے دوران ہی ان کے والد کا کاروبار ختم ہو چکا تھا، ان کے گھریلو حالت بگڑنے لگی تھی، اس لیے انہوں نے واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ واپس آ کر انہوں نے بمبئی میں وکالت شروع کر دی۔ وکالت کے پیشے کا آغاز کرتے ہی ان کا شمار اس وقت کے بہترین ترین وکیلوں میں ہونے لگا۔ کچھ عرصہ کے لیے انہوں نے بمبئی کی پولیس کورٹ میں تھرڈ پریزیڈنسی مجسٹریٹ کے عہدے پر بھی کام کیا۔ پولیس کورٹ میں جناب معاشرے کے نچلے ترین طبقے سے براہ راست ہوئے۔ یہ وہ طبقہ تھا جس سے شاید وہ اپنی وکیل کی حیثیت میں کبھی نہ مل پاتے۔ پولیس کورٹ میں جاب کے دوران جن لوگوں کو ان کے سامنے مجرم کے طور پر پیش کیا گیا، ان میں 10 سال سے کم عمر کے لڑکے اور لڑکیاں بھی شامل تھے، جن کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے غربت سے تنگ آ کر کسی معمولی چیز کی چوری کی تھی اور وہ اپنا گناہ تسلیم کر رہے تھے اور معافی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ انہوں نے کانگریس کے پلیٹ فارم سے سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ آپ کی سیاسی زندگی کا باقاعدہ آغاز تب ہوا جب 1909 میں آپ بمبئی کے مسلم حلقے سے مرکزی کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ آپ نے رکنیت کے 6 سالوں میں اپنی ذہانت اور لیاقت کا سکہ منوا لیا۔ اب تک آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر سمجھا جاتا تھا۔ آپ ایک بے باک اور نڈر سیاسی لیڈر تھے۔ آپ کی جرأت اور حق گوئی کے اعتراف کے طور پر اہل ممبئی نے جناح ہال تعمیر کیا۔ قائد اعظم اپنے پختہ اصولوں پر اس طرح ڈٹے رہے کہ وائسرائے ہند کو دربار انگلستان میں یہ کہنا پڑا کہ ہندوستان میں گاندھی جیسے لیڈروں کو سیم و زر کی جھنکار سے خریدا جا سکتا ہے، مگر صرف ایک محمد علی جناح ہے جو نہ اپنے اصولوں سے ہٹ سکتا ہے اور نہ اپنی منزل کے حصول سے دستبردار ہو سکتا ہے اور نہ ابھی کسی جابر طاقت کے سامنے جھک سکتا ہے۔ اکتوبر 1909 میں ڈھاکہ کے مقام پر مسلمانوں کی سیاسی جماعت یعنی مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ 1913 میں قائد اعظم نے بھی کانگریس سے بدل ہو کر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ بامبے واپس آنے تک وہ آغا خان کے اسماعیلی فرقے سے لاتعلق ہو چکے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں فقط ایک مسلمان ہوں، اور برصغیر کے دوسرے مسلمانوں کو بھی یہی کہنے کو کہتے تھے۔ 1913 میں قائد اعظم نے کانگریس کو چھوڑ کر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ 1916 میں انہوں نے لکھنؤ پیکٹ کے ذریعے ہندوؤں اور مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ دسمبر 1916 میں ہونے والا یہ معاہدہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ہوا۔ لکھنؤ میں ہونے والی اس میٹنگ میں کانگریس کو مراٹھا لیڈر بال گنگادھر تلک لیڈ کر رہے تھے، جبکہ مسلم لیگ کی سربراہی قائد اعظم محمد علی جناح کر رہے تھے۔ قائد اعظم ایک مراٹھا لیڈر گوپال کرشن گوکھلے کے قریبی دوست تھے۔ 1913 میں گوکھلے کے ساتھ مل کر نئی آئینی اصلاحات کا دعویٰ کیا۔ قائد اعظم کے پارسی برادری کے ساتھ بھی قریبی تعلقات تھے۔ ڈن شاہ پٹیٹ جو کہ ایک پارسی صنعت کار تھے، قائد اعظم کا ان کے گھر اکثر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ جناح کی ان کی بیٹی رتی بائی پٹیٹ سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ 19 اپریل 1918 کو جناح اور رتی نے شادی کر لی۔ رتی اسلام قبول کر چکی تھی اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نام مریم بائی رکھ لیا۔ اس وقت جناح کی عمر 42 ایئرز 42 سال اور رتی کی عمر 18 سال تھی۔ یہ پسند کی شادی تھی۔ ان دونوں کی اکلوتی اولاد دینا جناح اگلے برس 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کو لندن میں پیدا ہوئیں۔ 1919 میں مونٹیگو چیمسفورڈ ریفارمز کے خلاف ان کی جدوجہد ناقابل فراموش ہے۔